finally na-edit na gyud ni daghan pagpindi nga video nga wala pa jud taon ako ma-edit kay lagi kapuyan ko. Di makayog mag voice over taga-adlaw. Samot na og na kay buhaton taga-adlaw makalimot jud sa nga vlogger day ka. Vlogger nga way suldo pero naadya pa na kailan na to maulaw ta maglakaw-lakaw usahay kay tawgon na ta nila og vlogger bisan tuod wala pa ta na monetize. Hey you, what's up mga goy-unggoy na napud nga amigo nga unggoy. Magsinamok sa ko gamay lang taw lang ni ginagmay kay aron kita tanan malingaw. Kita pa dong na imi ani og tukuran para mag night swimming kunang hapit lang day mi ani sa bagong boulevard sa tukuran. Kay syempre curious og first time na mo diri nakaanhi mao mi anhi na lang gyud mi. Puslan man nga na mi diri. Bitaw nindot kay ilang lugar diri ambot dibog ko pantalan ba ni boulevard or donggoanan ba ni sa mga isda. Bitaw sa pud sa makapanindot manggod pod basta nay bagong laaganan ang mga mamaligaya na malipay. Kay syempre modag sagod ang mga tao kay bago gud ang laaganan. Lakaw sa pod ko ginagmay bitaw hayag jud kay daari. Ug syempre ubay-ubay jud tawo nang anhi kay parelax siguro silang utok kay grabe ni ka stressful ning kinabuhi aman. Ug ming lakaw lang pod ay mi dadto wala min kay mi gadugay kay layo-layo pa pod tawo ng mga adtuan. Pinakatumoy taon kay itong resort nga among adtuan pa. Bitaw kaning tukuran sabdi ang beach capital sa Zamboanga del Sur. Kay na puro beach man sabnigod ang tukuran. Bitaw longest beach sabday ni sila. Ug finally naabot na mi diri sa GNR Beach Resort. Mao na ginatawo na ang pinakatumoy nga beach sa tukuran. Ug nindot jud kayo ang ambiance di gyud ta kamahayan. Ug mao nakanindot diri kay naay pool na kay kapilian maligo ka sa dagat or maligo ka sa pool. Gilis na mening tungura kay maligo na lagi mi sa ilang pool. Ug finally nakaligo na jud mi sa ilang pool. Bitaw usa lang jud akong maingon sa pool. Abi ko isa ilong rato nako so sa isog man jud kayo ang chlorine nga ilang gibutang. Ambot lang ug ako ra kay lain kayo kung ilong kay ambot bago ra guruton lagi butangan og chlorine ang ilang pool ba. Ang nakapait pa jud akong short nga gisuot ning lubad pagyud. So it means nga isog jud kayo ang chlorine nga ilang gibutang. Anas review ra gid ta ani ha. Di ta magbinotbot diri kay istorya lang pud ta unsay na experience nato diring dapita. Bitaw naasab dai babae diri nga di mulihok. Bitaw mausab ni ang makapadungog og attraction sa ilang lugar. Pwede sabday kay ka magsunog-sunog dire or magbonfire ba pawala sa katugnaw. Dire na ta sa ilang CR o gilisanan. Okay nindot kay ilang furniture o guban pa. Nagali sab dire ang pinakadako nga bangko nila dire. Pero sus tawon ako tawon ako laban sa ilang CR kay tawon magunit pa ko sa ilang sira kay basig na mo kalit og abri ba. Uy kabutangan dire sa kilid no. Saan mo pagkuanda? Kaya naay mo abri dihay mo ra nang gunitan. Wala kong gingon tanan perfect. I hope nga makatake sila og action ani. Dito pang bash at wahang ato lang nga makorek nila ilang kakulangon silang resort nila. Unya namalit na dayon mi og pangpainit sa mong tiyan para po di makaita mapanahutan. Tumoy-tumoy na po ni dapit sa tukuran kay 24 hours man gud sila abre. Pagkabuntag ana mao na dayon ni ang view nga imo makita. Grabe gud kanindot sa view nga makita nimo nagkabuntag. Kay intawon ang pagpangatulog nimo pating iganga nga wala may kasabot sa mong gibat. Nindot kay ang sunset nga mingsalubong sa imo. Nasab day balay-balay dire. Bitaw katulganan day ni samot tagdaghan mo. Nasab day duyan dire mao to nagduyan na karon ako magduyan lang pug ko. Balik na ko ani sa mong gistihan nga tulog pa to sila ako agamata ko sayo kay wala lagi ko nahimutang. Mao day ni akong gitulogan kani ilang murag sapot-sapot diri nga ilang gibutang. Naong sa walay tulog haray lang sa ta kay gasigi og mata-mata ganina. Ug finally pauli na gid mi ani kauban ng mga Bishops team. Bitaw thank you kasi invite akalag na po ninyong amigo nga unggoy. Bitaw palihog lang ko comment daw goy kung asa daw ni naabot ning videohan ni. Kay sus tawo nagampo taon ko nga mamonetize na ta. Dayon gyapon ta ni Goy, bahala gamay pata basta usara jud ninyo manailhan nga unggoy. Nga Goy, sunod vlog na sa bambing mo kanunay kang kinabuhi usara. God bless. Mua.